अरे सेठी तो पूजा चलছে अरे तमे 4 जण कुआर जाउछ कि रे ओ चांबा मारिया जाउ शिवंकर बड़ भक्त देखंतु चालिले हमर हरे बम बोल बम हरे बम बोल बम हरे बम बोल रे बाबा हरे हरे बाबा बोल रे बाबा हरे बोल रे बाबा हरे बाबा नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर ये फास्ट वीडियो रे आमे आपण मानक देखैबू ओडिशार सर्वबृहत्तम और प्रसिद्ध घाट गड़गड़िया घाट। तो चलतु आज आम देखा गड़गड़िया घाट। तो गाँव में गीत बाजिलानी छुआ सब रेडी हो गले। तो आम जा गड़गड़िया चलतु गड़गड़िया घाट देखा। तो सबु छुआ आमर महावीर मंदिर रे मुंडिया मारी देखंतु चलिले गड़गड़िया घाट। समस्ते आम गाँ पिला चलू गड़गड़िया घाट। आगे भी गोटे गाड़ी जाइए आम समस्ते चली आम दादा जड़े पाखे छिड़ा बहुत शिवंकर बहुत बड़ भक्त दादा गाँव समस्ते चलू गड़गड़िया चलू गड़गड़िया भेट। फाइनाली आम पहुँच गलु गड़गड़िया घाट में देखिपे एत लोक आमर गाँव प्रायतः 60 ରୁ 70 पिला आसी देखुवे बहुत पिला आम गाँव पचरे देखो आम केते बड़ बाउंगी ओडिशार हुए तो बोधे ये प्रथम बाउंगी देखुवे। तोते कौन शीत करुची
ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପିଲାଟା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଲାଗିଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ପୁରା ଘିଅ କ୍ଷୀର ଫୁଲ ପୁରା ମାଳ କରିକି ନେଇକି ଆଇଛି। ହଁ ଉପରେ ମାଟି ଦଉଛି ଲିପୁ। ଆରେ ପାପୁ ଟିକେ କଣ କହିଲୁ, କଣ କହୁଛି? ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଛି ମାଟି ଖୋଜୁଛି। ବାଲିପଟେ ମାଟି ନେଇକି ଆଇଲ। ଆରେ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ଟିକେ କହିବୁ? କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ତୁ? କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି କହିଦେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ। ଆମର ବାରଙ୍ଗ ବାଲିପଡ଼ା ପୁରା ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତ, କହିଦେଲି ଟିକେ ଭଲ କି ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି। ଦେଖ ଆଇଛି ଆରି, ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି। ଖାଇନଉ କି ରେ? ଆକୁ ତ ଜାଣିଦେବେ ସମସ୍ତେ, ଇଏ କୋଟା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲାରେ ସହାୟକ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଜା ସିଏ ବଜାନ୍ତି, ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ବଜାନ୍ତି ସିଏ। ବର୍ଷ ତ ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଲେ? ସବୁ ବର୍ଷ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି? रेडी आम बांगी तो रेडी हो गलानी पिला सब रेडी बाहर आउ अल्प समय किसी पिलांकर बाकी रही जाइए चल करेगा
बाबा मणि बाबा मणि Thank you.